मोगाचो येवकार. सगळे आमचे CCR TV पळोवणाऱ्यांक वेलकम. You are watching our sports program in conversation with Goa Services retired topmost bureaucrat. आमचे मदीं आयलोलो आसा. तो स्पोर्ट्सान आशिल्लो. ताका हाडलेलो मुद्दम स्पोर्ट्स फिल्डान आनी हाडलेलो ताका then चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार फकत एक कामाक लागून गोंया लुझोफोनिया गेम्स जावचे म्हूण. ताका 2012 मुद्दम पर्रीकारान ताका आपयलो. घरा आशिल्लो सकाळचो. ताका सांगलें 11 वरांचेर म्हाका सेक्रेटेरियेंत यो आनी मेळ. आनी ताणें सांगलें गेमी तरी जातल्यो हे तुज्या हातांत म्हाका दिवच्यो पडटल्यो. एक्झिक्युटीव डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तुका हांव हाडटां. तूं घेता जाल्यार आनी करता जाल्यार हे गेमी जावतल्यो म्हूण. 2014 थर्ड आनी फायनल लुझोफोनिया गेम्स गोंयांतूच जाल्यो आनी जाल्यो कित्याक ताणेंच भरपूर काम केलें, घाम वारोयली. तो आयज आमचे मदीं आहा आनी बाब एल्विस गॉमिस माय मोगाचो येवकार तुका. थँक्यू. याद आहा म्हाका जेन्ना पर्रीकारान तुका आपयलो म्हाका दिसना तूं रावतालो म्हूण तेजें कॉल सकाळीं 8 वरांचेर अशें येतलें म्हूण. आनी तुका सांगलें ताणें अशें अशें आहा तुका तर इंट्रस्ट आहा जाल्यार बेगीनूच यो म्हूण. तुवें कितें केलें? ना ते एक डिफरंट कायंड ऑफ युफोरिया वॉज दॅट. तेन्ना कितें आसलें दॅट इज नॉट अ कार्डर पोस्ट आमकां. पूण आय डिडंट एक्सपेक्ट की म्हाका स्पोर्ट्सान वयचें पडटलें म्हणून. पूण त्याच टायमार ती अकोलोप कमिटी तुका खबर आहा ती कमिटीन येवन हांचो धुंवर केलो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की तुमी लुझोफोनिया गेम्स करता म्हणून सांगता आमकां फटयता म्हणून सांगलें तेणें. आनी इट वॉज रिपोर्टेड वायडली इन द न्यूज पेपर्स फ्रंट पेज. आनी तेन्ना न्यू सरकार येयल्ल्या कारणान ती जो सरकार आसा ताका तें भोगचें पडटा न्हू. म्हणजे ताका ती लज कशी जाली. ही कॅनॉट पब्लिकली से ना ते पयलींच्या सरकारान केल्लें. ताणें म्हाका आपयलो आनीक सांगलें ते लुझोफोनिया गेम्स कितें ते लुझोफोनिया कितें आहा तें मातशें तूं घे आनी फुडें व्हर आनी तांकां वच ते कमिटीक वच आनी सांग आमी विदीन टायम ते सगळ्यो फेसिलिटीज तयार करतलो म्हणून. चॅलेंजींग. आय टूक इट. रेस्ट इज हिस्ट्री. यू मेट देम? येस, आय मेट देम इन हयात इन कांसावली. हांवें म्हणलें तेन्ना ती ऑर्डर येवंक नासली म्हजी. हांव तांकां गेलो आनी तांकां सांगलें की म्हाका धाडलां म्हणून. की ते रेडी नासले म्हाका आयकुपाक बिकॉज देर एक्सपिरियन्स वॉज सो बिटर. आनीक ते म्हणटा हाव इज इट पॉसिबल 2013 एंडाक गेम्स आनी दीस इज द पिरियड ऑफ 2012 मार्च. सो इतले फेसिलिटीज उबारपाक कशें जातलें काय म्हणटा ते. इट्स इम्पॉसिबल. म्हणलें ना देर इज अ हिस्ट्री ऑफ दीस प्रेझंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हॅविंग डिलिवर्ड सर्टन थिंग्स. माय ब्रीफ इज व्हेरी क्लियर तुमकां येवन हें सांगपाक आनीक आय वील टेक युअर मेसेज बॅक. they said okay we will come in another month or two and we will assess it. आणि मागीर ते पळय येयले तेंचे एक डेलिगेशन. दे वर सरप्रायज लायक द वे द वर्क वॉज गोईंग ऑन, द स्पीड एट वीच इट वॉज गोईंग ऑन. So you became a good catalyst. I became a good catalyst, I can say, and not only that, I actually then became the ingredient of the reaction, the main the element or the compound whichever is involved. आणि मागीर I think you were also there in Portugal जेन्ना आमकां मिटिंगेन आपयल्ले तेन्ना. So that time they assessed and from there they said yes something is happening and they got the confidence कि 2013 the way these people are going it is possible. In record time, yes, the necessary infrastructure was created thanks to you, and then you took over the SIG, and so as to give you a bonus, they made you the first executive director or the chairman of the Goa Football Development Council, and you even brought a foreign coach from South Africa to develop grassroots football under Goa Football Development Council. Yeah, I was surprised the kind of load that I had been that was put upon me. Then SEG full-fledged charge. It's just not Lusophonic Games. Lusophonic Games was like a appendage, you can say. But at the old department, then 500 employees.
आय डोंट नो वॉट वॉज द फंक्शनींग एक्झॅक्टली म्हळ्यार आतां हजर जाले म्हणटा तर तें करचें करून हें एडिशनल तुमी सांगता तें कित्याक तांच्या मॅनिफेस्टोन तें गोवा वील बी डिक्लेर्ड फुटबॉल वील बी डिक्लेर्ड एज ऑफिशियल स्पोर्ट म्हणून ताणें घातिल्लें सो दॅट ही ऑनर्ड इज वर्ड एंड ही डिक्लेर्ड इट एंड आउटकम ऑफ दॅट ही हॅज अनाउन्स्ड इन द असेंब्ली गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील कोत्ता म्हणून रुफिनाक चेअरमॅन केलो आनी म्हाका ताणें फोन केलो तेन्ना अरे तें मातशें सांबाळ हांवें म्हणलें कितें सांबाळ तें म्हणूंक लागलो तुजें तें फुटबॉल तुमी सांगताले न्हू फुटबॉल हें कर 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 आतां तूं कर म्हणपाक लागलो तेणें सांगलें म्हाका हांव म्हणटा हांव आनी फुटबॉल आनी कितें करूं हांव ऑलरेडी पळय इतले चार्जीस आसा म्हजे कडेन ना ना तें जावचें ना म्हणूंक लागलो दॅट यू हॅव टू डू दॅट स्ट्रक्चर आनी यू हॅव टू डू ऑल दोज मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हें करून रिजिस्टर कर आनी कितें करता तें कर आय हॅड अ ब्युरोक्रेटीक एक्सपिरियन्स यू नो सो आय कूड गेट थिंग्स डन फास्ट एंड दॅट इज हाव वी एस्टॅब्लिश्ड GFDC एंड एज यू रायटली सेड I was given a very clear brief by him. I am telling the people of Goa. He had told me, एक पासून तितून पॉलिटिशियन घालनाका म्हणून. It has to run on corporate style. It has to run in the manner हे फॉरेनाक पळय कशें फुटबॉल डेव्हलप जाता ते भशेन तें चलोवचें पडटलें म्हणून. आनी दॅट इज वाय इफ यू सी रिकलेक्ट इन द फर्स्ट बॉडी एक पासून तितून पॉलिटिशियन घालूंकूच नासलो आनी विथ दॅट वी कूड से दॅट नो पॉलिटिशियन्स टू बी टेकन इन दीस मागीर आमी एक फॉरेन कोच हाडलो बाय केअरफुली चुजींग मे सोल रेस्ट इन पीस इज नो मोर नाव कॅट्स आनी कॅट्सान एक बरें काम केलें ताणें आमकां एक डायरेक्शन दाखयलें आज बरेचशे कोचीस आसा फॉर एग्जाम्पल इफ आय रिकलेक्ट गेविन आरोजे आसतलो रेमूस गॉमीस आसतलो दीस पीपल लर्न द सायन्स ऑफ यूथ डेव्हलपमेंट सी दर इज अ डिफरन्स फुटबॉल म्हणल्यार तशें जायना तें यूथ डेव्हलपमेंट जो आसा ती सायन्स ताणें तांकां बरे भशेन शिकयली आनी थिंग्स कूड हॅव प्रोग्रेस फ्रॉम देर आज जर पळयल्यार आम सरप्रायज इट इज फूल ऑफ पॉलिटिशियन्स आज कोणूच ना म्हणटा आनी दुसरें तांकां 5 crore पळय मेवताले वर्साक ते आतां हे 3 or 4 फूल फ्लॅज तांकां मेवच ना सी इन सम थिंग्स जोवितो बाब आमी सिरियस आसपाक जाय हे एक जे फिल्ड आसा आतां फुटबॉल डेव्हलपमेंट तातूंत जर पॉलिटिक्स खेळपाक लागले तातूंत जर इंटरफिरन्स जावपाक लागली जाल्यार कांय बरें जावपाचें ना म्हणून ते फर्स्ट GFDC बॉडी आमी पॉलिटिशियन घेवंक नासले आनी इट वॉज कंप्लिटली ऑन मेरीट सगळे मिटिंगेन सजेशन दिताले इम्प्लिमेंटेशन जातालें ग्रासरूट डेव्हलपमेंट जो स्टार्ट केल्लो सेंटर्स इतले वेगळे म्हणजे फास्ट आमी स्प्रेड केलें आतां पयलें सेंटर स्टार्ट केल्लें वाळपय आतां विश्वजीत थिंगा आतां BJPचो आहा तेन्ना तो ऑपोजिशन आहलो ताका खबर सुद्दां नासली कितें चलता तें तर तें वाळपय सेंटर स्टार्ट केल्लें आनी आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेतलेलें की बार्देस इलियस आनी सालसेट पयलीं आमी घेवचें न्हू कित्याक ऑलरेडी हांगा सॅच्युरेशन जाल्लें आसा बरीचशी एक्टिविटी जाता आमी हे हिंटरलँड एरियाज घेवया म्हणून आनी तशें स्टार्ट करून आमी वाळपयच्यान जर पळयशी मोस्ट ऑफ द इनिशियल सेंटर्स हॅव कम इन दोज एरियाज जंय फुटबॉल नाशिल्लो फुटबॉल आशिल्लो बट त्या स्केलीचेर तांकां हे सपोर्ट मेळनाशिल्लो इन अ सायंटिफीक मॅनर म्हणून ती पयलीं सेंटरां आमी सगळीं जी काडलीं सांगें दवरून केपें दवरून वाळपय धरून बिचोली आनी इवन सांकळी ह्या वाठारांनी आमी सेंटरां बरीचशी स्टार्ट केल्लीं इवन आगोंदा केल्लें आसता म्हाका आनी मागीर स्लोली ह्या वाठारांत सेंटरां आयिल्लीं बरीं चलतालीं आमच्या भुरग्यांक आमचे कोचीस जे आसले भुरग्यांक तांकां खुबश्या जाणांक एम्प्लॉयमेंट मेळटालो आनी मोर दॅन दॅट फॉरगेट दॅट एम्प्लॉयमेंट मोर दॅन दॅट द युफोरिया वॉज देर द हाय युफोरिया वॉज देर कितें तरी बरें करपाक आनी सम डेफिनेटली वूड हॅव आउटकम वूड हॅव बीन देर हॅड द थिंग प्रोग्रेस्ड ऑन द सेम स्केल आनी सेम मॅनर आतां सुमार 1.5 वर्स आयज जालें आयज चेअरमॅन ना GFDCचो प्रोग्राम सारकें चलना फुटबॉल एकेडमी आहा ती बंद जाली तेच तें समवेर डावन द लायन इट गॉट डिरेल्ड आनी हें इंटेंशन गव्हर्मेंटाचें नासलें आतां हेंच सरकार चलता अशेंय बी ना की आनी खंयचे पार्टीचें सरकार आयलां म्हणून हें BJPचेंच सरकार तेन्नाच्यान चलता सो दे हॅव टू एसेस द सिट्युएशन सो दॅट मिन्स सम थिंग्स आर डेफिनेटली गोईंग रॉंग इन दीस फील्ड आनीक इफ वी डोंट इन्वेस्ट आवर रिसोर्सीस आवर टायम प्रॉपरली यू डोंट एक्सपेक्ट एनी गूड आउटकम म्हणून आतां आमकां नॅशनल गेम्साक पळोवपाक मेळटा न्हू आतां तुवें सांगलें ते भाशेन नॅशनल गेम्स चालू आहा सद्याक 38 एडिशन हें उत्तराखंडाक आहा चलता आतां कोण म्हणटा गोंयांक 2 गोल्डन मॅडल्स मेवल्या कोण म्हणटा 3 गोल्डन मॅडल्स मेवल्या आनी आयजूच 6 फेब्रुवारी आयजूच देंपारां
गोंयांक एक ब्रॉन्झ मेडल मेळवल्या बीच व्हॉलीबॉलांत. आतां 2 गोल्डन मेडल मेळवल्या वा 3 मेडल मेळवल्या. ताजो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा एक गेमींत, आनी गेमीचें नांव आसा कालारी पायात्तू. ही एक केरळाची मार्शल आर्ट्स. जेन्ना गोंयांत 37th नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो तेन्ना ही ऑफिशियली वॉज एलिजिबल फॉर मेडल्स, आनी तेन्ना 22 मेडल्यो तांकां गोल्ड मेळ्ळ्यो केरळाचो, बिकॉज दे केरळा मार्शल आर्ट्स. ह्या वर्सा they went even to the Delhi High Court. Delhi High Court investigated and said IOA, Indian Olympic Association, says that this is not a medal event. पूण गोंयांत सगळ्यांकूच फामाद जाली की हे गोंयचें भुरगें भुवनेश्वरी जाधव that won the gold, hailing from Shiroda but originally from Maharashtra, and she's a karate expert actually, participated in Commonwealth Games and Asian Games. पूण आयज मेडल टेलीन पयलीं जाल्यार तो गोल्ड रिफ्लेक्ट जायना. हो जावन आसा डेमो इव्हेंट. ते कितें जाता पळय, इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशन हेंच्यो पॉलिसीज पयले सुवातेर जाग्यार ना. ह्या आमच्या इंडियन जितले पळय स्पोर्ट्स फेडरेशन्स आसा, इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशन आसा, तेंचे पॉलिसी जाग्यार ना. आतां टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नॅशनल गेम्सान ज्या स्टेटींनी ह्यो गेम्स जाता त्या स्टेटीक मातशें एक लिवरेज आसता की तेंचे त्या वाठारांतले स्थानीक स्पोर्ट्स, कल्चरली त्या गांवचे स्पोर्ट्स ते एक डेमॉन्स्ट्रेशन इव्हेंट म्हणून घेवंक शकता. कलरी पाया तूं कितें जालें, पयलीं केरळाक जाल्ल्यो गेम्स, आनी केरळाक वो स्पोर्ट्स फामाद, इट्स अ कायंड ऑफ मार्शल आर्ट्स. तर तांकां ते एडवांटेज आसली. दे आय थिंक गॉट ऑलमोस्ट 8 गोल्ड मेडल्स वेन इट वॉज हेल्ड देर. आनी ताच्या उपरांत मागीर जेन्ना गोंयान गेम्स जाल्यो दॅट वॉज रिटेन्ड एज अ मेडल इव्हेंट. आतां सरप्रायझिंगली सडनली इट बिकम्स अ डेमो इव्हेंट. सो हांगा कन्सिस्टन्सी इन पॉलिसीज ना. ते कितें म्हणटा, इट इज नॉट ए कॉमनवेल्थ गेम्स गेम नॉर ऑल्सो एशियन गेम्स इव्हेंट. करेक्ट, दॅट सेन्स दे आर रायट. कित्याक फायनली आमी नॅशनल गेम्सान खेळून खंय तरी वयल्या पांवड्यार पावतलो जाल्यार इट हॅज टू बी अ एशियन गेम्स स्पोर्ट ऑर इट हॅज टू बी अ कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट. ऑलिंपीक सोडूनच दी. एशियन गेम्सान तशें मातशें रिलॅक्सेशन केल्लें आहा फ्रॉम टायम टू टायम, डिपेंडींग ऑन वीच नेशन इज होस्टींग दोज गेम्स. तर इट्स अनफॉर्च्युनेट. अशी कितें आहा, ते चेडवाक पळय भुवनेश्वरी जाधव, तेणें पळय ती गोल्ड मेडल घेतली आनी जेन्ना पब्लीश जालें हांगा की गोल्ड मेडल मेळवल्या म्हणून एवरीबडी वॉज हॅपी. पूण रोखडेंच मागीर डेमो स्पोर्ट्स जालो आनी तें रिफ्लेक्ट जायना जालें दॅट इट हॅज बीन वन बाय गोवा. हय, कित्याक आयज शेफ द मिशन गोंयचो अरविंद कोर्दो ताणें क्लॅरिफिकेशन सांगलां की दीस इव्हेंट इज नॉट काउंटेड अंडर द मेडल टेबल बिकॉज इट इज ए डेमो इव्हेंट. पूण हांगा सगळ्या लोकांक फटयले. एक्झॅक्टली, सगळ्या लोकांक फटयले. आनी आय डोंट सी आनीक एक तेजो एस्पेक्ट आहा जोवीत बाब. आय एम नॉट ब्रिंगींग डावन द ग्लोरी ऑफ द स्पोर्ट ऑर द स्पोर्ट्स पर्सन, पूण आमचे मेडली पासून कोण घेता. सी, भुवनेश्वरी जाधव काडलें जाल्यार रेकॉर्ड काडलें जाल्यार शी हॅज कम फ्रॉम महाराष्ट्रा, शी वॉज रिप्रेझेंटींग महाराष्ट्रा. हे लास्ट टायम आमी पयला गोंयान जेन्ना होस्ट जाल्ल्यो गेम्स, बाय एंड लार्ज सगळे एथलीट्स तुमी भायले हाडले. क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज तुमी एक्सपेंडिचर केलो आनी केलो म्हणून तुमकां मेडल जाय अशें दिसलें. आनी यू आर नॉट सिन्सियर इन दॅट होल प्रोसेस की तुमी भायले हाडले भाड्याचे आनी तुमी मेडल जिखयले. आनी आमी इतले मेडल्स घेतल्या, कितें 90 मेडल्स घेतल्या, कितले म्हाका आतां उगडच जायना. 92. आनीक इमिजिएटली आतां हे 1.5 वर्सां भितर जेन्ना नॅशनल गेम्स जाता, इन्स्टेड ऑफ प्रोग्रेसींग फ्रॉम 92 यू हॅव कंप्लिटली रिग्रेस्ड. आतां गमतलें न्हू, कंप्लिटली रिग्रेस्ड. आनी थोडे दीस उरल्या, पळोवया कितें आतां जावन कितें तरी बरें. पूण हेजेर एक कितें जाता दॅट यू डू नॉट हॅव सावंड पॉलिसीज फॉर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट इन द स्टेट. whosoever it is. You cannot blame one particular minister or the CM. It is the ecosystem that has miserably failed and has not been able to justify the kind of expenditure, the taxpayers' money that has been spent on this to deliver. As everything is changing in Goa, this is also changing. It follows the same steps. सगळ्यांच म्हणजे आतां लँडाचे पळय डे टू डे आमकां लँड ज्या भाशेन चोरयेक वयता.
तशेंच आमकां मेडली जिखोवंक जाय म्हणून सुद्दां आमी भायले हाडटा. सो वॉट इज इट, म्हाका आतां कावंटर क्वेश्चन तुमकां करपाक जाय, वॉट इज इट दॅट प्रिव्हेंट्स गोवा फ्रॉम डेव्हलपींग इट्स ओन एथलीट्स? आमचे कडेन हिस्ट्री ना. वी हॅव वन ऑफ द बेस्ट हिस्ट्रीज इन स्पोर्ट्स अँड स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट. वर्ल्ड रेकॉर्ड काडून पयशे जाल्यार गोंयकार ह्याच मातयेंतले मनीस, ह्याच रक्ताचे मनीस जे भायर गेले, जे केनिया गेले, जे कॅनडा गेले, जे ऑस्ट्रेलिया गेले, जे आनी खंय गेले, हेच मनीस आमचेच जेनेटिक्स आसा तांकां, ते मनीस कित्याक शायन जाले इतले? कित्याक शायन जाले? तेन्ना फुटबॉलान देखून फुटबॉलान शायन जाले, पायांनी देखून. आतां ओरिजिनली फ्रॉम चांदोर, हू रिप्रेझेंटेड द आफ्रिकन नेशन ऑफ केनिया, आय थिंक. या, his record remained for a long time in Commonwealth and so many other games. आमचे हॉकी प्लेयर्स, कितलेशे गोंयचे हॉकी प्लेयर्स बॉम्बे रावपी आनी खंय रावपी, दे हॅव रिप्रेझेंटेड इंडिया अँड दे हॅव वन गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया. फुटबॉलान पासून इफ यू रिकलेक्ट 1956 ऑलिम्पिक्स, नेविल आनी हे सगळे ते तेन्नाचे खेळगडी, हे आमचेच मनीस न्हू. आज कित्याक जायना? आयज जायना कित्याक आयज वातावरण पळय आहा इज ऑल आउटसायडर्स. आमी म्हणटा दिल्लीचे वाले येयल्या, हिंगा सेटल जाल्या, सेटल करूंक दिता तांकां आनी आपयता. तसोच तुका सेकंड मेडल ते पळय म्हणटा गोंयांक मेवला, तो जावन आसा इन योगा आसना. योगा आसना इज डिफरंट फ्रॉम योगा. योगा आसना is not recognized at Commonwealth Games. It is not recognized as Asian Games. Is again a local thing. Now the winner of gold for Goa, now he kalchi hobo Babu Shubham Debnath, 21-year-old. He won the gold in traditional event. Ata to जिकलो gold. आता कोणूच सांगूंक नको क्या गोवा ऑलिंपिकाक हांवें असोसिएशनाक विचारलें, इज दीस ए रेकॉग्नायज्ड मेडल इव्हेंट? बाब गुरुदात भक्ता ताणें म्हाका सांगलें, दिस इज अ नॉन ऑलिंपीक इव्हेंट, सो इट डज नॉट कम अंडर मी. अरविंद कोर्दोक हांवें विचारलें, ही इज इन उत्तराखंड. तो म्हणटा इट इज ए डेमो गेम बट काउंटेड फॉर द मेडल्स. म्हणून हातून शुभम पळय आहा हो जिखला पळय सद्या गोंयकार, ही रिप्रेझेंटेड बेंगॉल एट 36th गेम्स इन गुजरात. सो ही इज ए बेंगॉली. तेन्ना ताका सिल्वर मेवल्ली. आतां पोरूय ताका गोल्ड मेवला, हे वर्साय गोल्ड मेवल्या. आनी तो कितें सांगता तें बारीकसाणेन आयक आतां बाब एल्वीस. गोवा हॅज बीन कायंड टू मी, providing me with everything: diet, training, massage, hot water spa. Everything was provided to me by Goa. I hope to make Goa as my home, and at the same time I will be keeping winning medals. असले पळय तांकां आदार मेवता. गोंयकारांकूच तुका दिसता असोच मेवता म्हणून? गोंयकारांक मेवना. गोंयकार हांगा सेकंड क्लास सिटीजन जाला, ही सगल्यांक खबर आहा. स्पोर्ट्सानूच न्हू, आमी सगळे क्षेत्रान वी आर रिलायंग हेविली ऑन नॉन गोवन्स, एवरी फील्ड. बट तूं म्हणशी आमचे कडेन पोटेन्शियल ना, आमचे कडेन लोक ना. आमचे कडेन लोक आसा, पूण तांकां हात दिवपी आनी वयर काडपी कोण ना. ही सगळी लिप सर्वीस जी चल्ल्या पळय चडशे गोंयांत आतां चलता त्या प्रमाणे हे भायले येता ते तांकां सगळें मेवता, इजिली मेवता आनी ते जाणा कशें सगळें घेवपाचें तें. इजिली मेवयता अशेंच मेवना. आतां आमी खंयच्या स्टेटीन गेले जाल्यार तशें मेवना इजिली. हांगा एक सिट्युएशन क्रिएट करून दवरला की जे येता तांकां सगळें इजिली मेवयता हे, कित्याक ऑब्वियसली फॉर मनी बॅग्स. आनीक हें ओवरऑल कल्चर जर पळयशी जाल्यार इट सुट्स देम. आतां वायल सेईंग दीस ऑल्सो देर इज अ डिस्क्लेमर, आय एम नॉट डिवॅल्युईंग द एफर्ट्स ऑफ दीस बॉय. No, all of them have put he is a young man, he has got a bright future. तो पळय आतां तो सांगता की आय हॅव बीन वेलकम बाय गोवा, आपल्याक गोंयान मसाज दिता, आपल्याक सगळें हें दिता, तें दिता, तें दिता. ह्याच भाशेन तुमी आमच्या भुरग्यांक कित्याक दिना असल्यो मसाजी, असलें कितें आनीक कितें पळय जाय पडटा स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंटाक, तें आमच्या भुरग्यांक कित्याक दिना? आमच्या भुरग्यांक दिना. तुमी म्हाका कांय फिजिकल एड्युकेशन टिचर्स बी सांगता प्रॅक्टिकली रोडयता म्हणटा तांकां. द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ वीच आय हॅड एक्सेस वन्स अपॉन अ टायम, हे प्रॅक्टिकली रोडयता म्हणटा. म्हणजे कांयच तांकां असो व्हॅल्यूच ना कसो.
ताका लागून बरे बरे भुरगे आज स्पोर्ट्सान भितर घालपाक पेरंट्स सोदिना आनी लायव्ह एग्जाम्पल आमचे मुखार आसा म्हणटा तो एक बर्डिंग जो आमचे हितून स्कॉशान आसलो आमचो फट्टे यश फट्टे वय यश फट्टेची स्टोरी काडशात जाल्यार एवरीवेअर ही हॅज बीन डिस्क्रिमिनेटेड एगेन्स्ट म्हणजे त्याचेर सारकें विरोध ताका कोणें मसाजूय करूंक ना ताका कोणें उदकूय दिवंक ना ताका कांय फेसिलिटी दिवंक ना ताका प्रॅक्टिकली जर हिस्ट्री काडून पळयशी सो मच सो की ताका एक दीस न्यूयॉर्कच्या युनिवर्सिटीन स्पॉट करून ताका एक रेड कार्पेट घालून तेजे मुखार आपले युनिवर्सिटीन व्हेलो आनी ही इज शायनींग इन दॅट युनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर इन न्यूयॉर्क काड आनी पळय गुगल मार आनी यश फट्टे इज अ फिनॉमिनन इन दॅट युनिवर्सिटी लिबर्टी लीग म्हणून चलता थिंगा इंटर युनिवर्सिटी त्या लिबर्टी लिगेन कन्सिस्टंटली हो भुरगो इज टॉपिंग इन द US त्या भुरग्याक हांगा डिस्क्रिमिनेट करता आनी तुमी सांगता हो म्हणटा आपल्याक मसाज मेळटा आपल्याक सगळें मेळटा आय होप टू मेक गोवा माय होम प्लीज मेक गोवा युअर होम हिंगा सगळें उक्तें आहा दार कोणीय येया कोणीय कितेंय करा बट आमच्या लोकांची परिस्थिती अशी जाल्या की ते बायबलान पळय म्हटलां नो प्रॉफिट इज रेकग्नायज इन इज ओन होम टावन असली परिस्थिती जाल्या आनी ह्या परिस्थितीक लागून यू कॅनॉट प्रोड्यूस युअर ओन एथलीट्स आय कॅनॉट ब्लेम वन सिंगल पर्सन इन दीस होल थिंग लेट द होल इकोसिस्टम टेक द ब्लेम Since you have taken us to squash, of the 2 or 3 golds that we claim, I would say just one merit gold, and that is you are in squash, and none other than a Goan, Pakka Goan from Shikali, 26-year-old Akanksha Salunki. Yes, really congratulations to her also. Kidak this name I have been hearing for a long time. ते हेडलायन्सान आसता इन स्क्वॉश आनी ऑल द बेस्ट टू हर कित्याक शी रिप्रेजेंट्स अ होप नॉट ओन्ली टू हरसेल्फ पूण आमच्या गोंयानूय बी एक फुडाराक एशियन गेम्साक ना जाल्यार आमच्या चड करून कॉमनवेल्थ गेम्साक जो स्पोर्ट आसा आनी आतां लॉस एंजलसाक तो ऑलिंपिक्सानूय फर्स्ट टायम 2020 स्क्वॉश इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज आय नो इवन यश फट्टे हॅज बीन प्रिपेरिंग फॉर दॅट through very high skill of training. Actually she is now based in United States. That's exactly tense जाता न्हू see finally to reach at that level you have to have that first commitment. तो commitment आमच्या भुरग्यांना आसा but also the facilities and the whole structure around you. You are not one person in winning this medal. तुका तो coach, तुझे ते nutrition, तुझे ते conditioning, तुझे ते counseling, psychotherapy आनी खूब आनीक फिजिओ इतली व्हडली टीम आसता एका एथलीटाच्या फाटल्यान सो थिंगा तें पॉसिबल जाता आनी हिंगा कित्याक पॉसिबल जायना हें म्हाका खबर ना. And she is ranked 65th in the world rankings. So you can imagine it's a good prospect. Let's see, let's hope future will be good for her and for and she is the first Goan female perhaps to win 2 consecutive golds in national games history. And her dream, she says, is to participate in the forthcoming Los Angeles Olympics. Let's wish her all the best. Hope it happens and we get the glory. Yeah, and you have seen that the winners of all medals, now we have got a demo gold. The demo gold also the sports minister, Goa's sports minister says she will also be eligible for the cash prize of rupees 2 lakh, and with that comes lot of other things like employment, this and all that. I don't know if there are roughly about 40 disciplines, correct? Yes. 40 to 40. Last year in Goa in 23 there were 43 disciplines. So I can say safely that all the 43 disciplines तुम्ही बायले कित्याक हाडिना म्हणजे 43 डिसिप्लिन जितले पळय एथलीट्स लागतले ते सगळे भायले हाड आनी घाला न्हू सगळे मेळोंक शकता हय सगळे 43 आमकांच मेळोंक शकता ऑल डिसिप्लिन्स वी कॅन गेट गोल्ड द वे द ट्रेंड इज गोईंग again the government's policy it is I cannot much comment on that is for the opposition to also raise these issues with the government but the bottom line is where Goan athletes are heading where Goans are heading in any department of the sports or any discipline of the sports if you see there is a massive decline volleyball has almost got extinct almost disappeared from the scene.
बास्केटबॉलाक कांय व्हडलें हें मेळना. देर इज नथींग कॉल्ड अ लीग एंड ऑल दॅट इन वीच इज टू हॅपन वन्स अपॉन अ टायम. But they are trying to revive. Yes, individual sports and it depends on how much your parents will back you. There are several instances, individual sports persons in Goa, like table tennis जावं, tennis जावं, मागीर swimming जावं, मागीर अशे आमचे कडेन examples आसा where the parents have backed out from backing their own children who were actually poised to become stars or superstars rather, पूण back out जाल्ले आहा. So finally, who is going to emerge? आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमचो ऑफिशियल स्टेट स्पोर्ट्स आसा फुटबॉल, वीच इज स्टील लव्ड बाय द मासीस इन डिफरंट प्लेसीस, तेजी डिक्लायन आमकां पळोवपाक मेळटा. Yeah, you were at one time the vice president of the Goa Football Association. Then you rose to become the president of the Goa Football Association, and so much contribution that you have done during your days. However, there is a total decline of late. सी कितें आहा न्हू, गोवा फुटबॉल एसोसिएशन इज अ रेग्युलेटरी बॉडी. सगळी ब्लेम तेंचेर घालपाक जायना. आय एम नॉट सेईंग दीस बिकॉज आय ऑल्सो वॉज अ GFA प्रेसिडेंट. वॉट आय कॅन से इज, हो पळय मॅनेजमेंट आसा, तो मॅनेजमेंट खंय चुकता. आय विल गिव यू वन एग्जांपल, एंड आय वॉज रिसंटली शेअरिंग इट विथ वन ऑफ द लिडींग कोचीस इन गोवा. वी वर डिस्कसींग कितें जाता, कितें चल्लां. सो ही टोल्ड मी ऑल्सो एंड आय अग्रीड विथ हिम. जर्मनी, यू रिमेंबर, वन्स अपॉन अ टायम went into a deep kind of an abyss. Yes. In football around 2004. It is a leading powerhouse of football of world over. मागीर कितें जालें, डिस्कस करता म्हणूंक लागलो, सी द गवर्नमेंट took it so seriously. It was a sort of a insult to the whole German public की कितें तरी करचें पडटलें. And thereafter they rose to win the championship, the world cup. Every coach, irrespective of who you are, the leading coaches were called together. They may have their rivalries. I may have rivalry with you. You may be rivalry with me. Nothing doing. Come together. Chalk out a roadmap. Chalk out a serious roadmap for the nation, and that is how they emerge as a winner in the next edition of the World Cup. So, या भाशेन I can suggest let's follow that pattern. All the coaches of Goa. We have आता आर्मांदाक हें दिलां मरे द्रोणाचार्य अवॉर्ड दिला. कित्याक म्हणून दिला, दॅट इज अ लिडींग कोच न्हू इन द होल कंट्री. सो तेजे सारकें आनी कितलेच आहा पळय स्टॉलवर्ड्स आहा आमचे कडेन. क्लब्स जे आतां अजून दॅट्स अनदर इश्यू की क्लबांक तितलें हें मेळना, बॅकींग मेळना सरकाराचें. बट जे कोचीस आसा, जे प्रायवेट सेक्टरान आपले क्लब चलयता, तांकां सगळ्यांक तेंच्या कोचिजांक एकठांय हाडून एक रोडमॅप करपाक जाय. द लीड कॅन बी टेकन बाय द गोवा फुटबॉल एसोसिएशन with the help of finance through the GFDC. Something has to be chalked out. नाजाल्यार कितें आतां थोडें उरलां तें डावन जातलें आनी सगळे स्टेडियम एम्प्टी जातले आनी मागीर ते आनी कितें कॉन्सर्ट करपाक उजार करचें पडटलें. कित्याक आतां देखून नॅशनल गेम्सान फुटबॉलाची टीम पळय आशिल्ली ती कोणेच रावंक ना की ते सारके बॉटम ऑफ द टेबल चवथे येतले म्हूण. आसामा कडेन ते पिड्यार जाले, मिझोरामा कडेन जिखले आनी सगळे रावताले की लास्ट गेम उत्तराखंडा कडेन पळय आसा ते जिखतलेच म्हूण. कित्याक उत्तराखंड आनी फुटबॉल म्हूण कोणें आयकोंकूच ना. पूण द वर्स्ट सरप्रायज 4-1 ते पिड्यार जाले. आतां फिल्डिंग ऑफ द टीम जायते आतां रेस्ट्रिक्शन आहा. यू कॅनॉट टेक प्लेयर्स फ्रॉम ISL, यू कॅनॉट टेक फ्रॉम आय लीग, सेकंड डिविजन आय लीग. पूण हें सगळ्यांकूच लागता न्हू, सगळ्यांकूच लागता. सो वॉट डू यू थिंक See, needs to be done? You go to any nation which is leading in football, there's a huge ecosystem right from top to the bottom. The number of players, the number of grounds, हे पळय इतले आसता की तांकां डिफिकल्ट जाता कोणाक काडपाचो तो मेन टिमीन. इतली टॅलंट तांचे कडेन आसता. सो वी कॅनॉट ब्लेम दीस सिट्युएशन की आमकां ISLांतले घेवपाक मेळना, आमकां प्रोफेशनल घेवपाक मेळना. आमचे कडेन तें बॅकअप आसपाक जाय न्हू. आनी आमचे कडेन ना जाल्यार आनी कोणा कडेन आसतलें. गोवा दॅट वॉज कन्सिडर्ड एज अ हब ऑफ फुटबॉल इन द होल नेशन. फुटबॉल म्हणल्यार कांय वर्सां फाटीं कोणाचें नांव येतालें, एक बेंगालाचें येतालें, केरळाचें येतालें आनी आमचें येतालें आनी टू सम एक्सटेंट महाराष्ट्र येतालें, कर्नाटका येतालें, तामिळनाड येतालें. आतां पळयलें जाल्यार गोंयचें नांवूच ना. हेजेर तरी आमकां रियलायजेशन येवपाक जाय. आमी इतले पयशे मोडटा. सी द मनी इज नॉट लेस. द गव्हर्मेंट इज पुटींग ह्यूज मनी इन स्पोर्ट्स, but it is not getting channelized in the right direction. पूण जे आतां क्लबांक ग्रांट मेळता इन्क्लुडींग फुटबॉल, तो तांकां 10-20 वर्सां आदीं पळय मेळतालो, तोच आतां तोच मेळता. Marginally increase जाला, but that is not sufficient. See,
JFDCन आसतना सुद्दां आमी एक प्रोग्राम केल्लो की ऑल क्लब्स विलेज लेवल क्लब्स वीच आर नर्सरीज ऑफ फुटबॉल खंयच्यान स्टार्ट जालें कोणें शिकयलें फुटबॉल अशेंच इवॉल्व जाल्लें आहा इन दॅट पर्टिक्युलर टायम ड्युरींग द पोर्चुगीज इरा आनी देर आफ्टर ऑल्सो सो ह्या क्लबांक आज तेंची परिस्थिती अशी आसा अनलेस दे गेट फायनान्शियल सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट टू अ रिजनेबल एक्सटेंट एटलीस्ट तेंची एक डिविजनाक खेळोवपाक आयदर थर्ड डिविजन सेकंड डिविजन खेळोवपाक इट्स नॉट पॉसिबल इट्स सिम्पली नॉट पॉसिबल इट इज ओके फॉर कजिनो क्लब डेल्टिन क्लब वो आतां चलता तो FC गोवा दे हॅव ह्यूज मनी दे हॅव मनी एट देअर डिस्पोजल ओके बाकीच्यांनी कितें करपाचें बाकीच्यांक इट इज रियली टफ सी फुटबॉल इज नॉट जस्ट ISL फुटबॉल खंयचे डेव्हलप कंट्रीजान वचून पळया तुमी वेर फुटबॉल आफ्रिकन नेशनां पासून वचून पळया सामकें सकयल पासून अशें रस्त्याचेर तुका भुरगे खेळिल्ले दिसता टेनीस बॉल घेवन जगलिंग केल्लें दिसता आय हॅव सीन इट पर्सनली दॅट्स वाय आय एम टेलिंग यू सो हे जो पर्यंत इतले यू डोंट गेट सोक्ड इन दीस कायंड ऑफ कल्चर फॉरगेट द रिजल्ट्स वील नेवर कम आनी जेन्ना तुमी कोच हाडलेलो JFDCन कॅट्स नायडू ताका पागार बी बरो आशिल्लो इन लॅक्स तर असलोच सिमिलर कोच आतां हाडपाक गव्हर्मेंट म्हणटा ही इतलो पागार ताका कित्याक दिवपाक जाय इतलो पगार MLAंक कित्याक दिवपाक जाय ते कितें करता म्हणून ते आपलेच पगार वाडयता मरे असेंब्लीन बसून सो वेर इट इज नीडेड एंड इनफॅक्ट लेट मी टेल द पीपल ऑफ गोवा इफ देर इज अ मिसकन्सेप्शन कॅट्साक तसो व्हडलो पगार नासलो इफ यू कंपेर हीज स्टॅच्युअर एज अ कोच ही हॅज वर्कड इन स्वीडन बिफोर कमिंग हियर वी वर पेईंग हिम नॉट इवन 50% ऑफ दॅट ही केम जस्ट आउट ऑफ लव because he got an opportunity to work in the land of his forefathers' origin. Though he was a South African, but he 300 years ago or 400 years ago, his ancestry comes to Andhra Pradesh. So that gave him a sort of boost. I'm coming to this land where I originated from. My forefathers came from. That was the only consideration. काय व्हडलें ताका दिवंक ना. So गव्हर्मेंटाक दिसता इतले पगार दिवन जर फॉरेन कोचीस हाडूंक जाय जाल्यार दे शूड फॉरगेट इट आनी कितें करपाची गरज ना ते JFDC डिसॉल्व करून उडोवपाची दिस इज माय सजेशन पूण JFDC तरी डिसॉल्व केली गव्हर्मेंटानूच सांगलां फुटबॉल इज द ऑफिशियल गेम ऑफ गोवा त्याच हांवें सुरवातेक सांगलां न्हू ह्याच BJPन फुटबॉल ऑफिशियल स्पोर्ट म्हणून डिक्लेअर केल्लो ओके दॅट क्रेडीट गोज टू दॅम पूण आफ्टर दॅट वॉट करून सोडलें म्हणून जाता आज तुमीच आहा मरे पावरान इतलीं वर्सां गिव सी देर शूड बी प्रोग्रेशन न्हू देर शूड बी रॅपीड प्रोग्रेशन ऑन द कंट्री हें आतां पळोवपाक मेळटा तें आमकां रिग्रेशन सगलें डावनवर्ड हिल अशें देंवत येयलां सो इट इज देअर ड्युटी टू स्टॉप इट देअर ड्युटी टू सी दॅट इट कम्स अप अगेन फायनली इट इज फॉर होम इट इज फॉर अस द पीपल ऑफ गोवा इट इज फॉर अस द यूथ ऑफ गोवा हें कितें चल्लां डू यू मीन टू से दॅट देर आर नो क्वालिफायड पीपल who can take a post-mortem go back to the days when Parikar had told me ekui politician तितून घालनाका म्हणून go back to that and see it is given in the hands of professionals SS audit हांगा ऑडिट सिस्टम बी काय ना कांयच ना पयशे घातले ते कशे मोडले कोणाचेर मोडले कितें आउटकम मेळलो काय ना सी अ हेल्थ ऑफ अ सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन हाव यू ऑडिट नाल्यार ते स्मार्ट सिटी भाशेन जातले पणजे चलता ते एका सायडीन पयशे घालिता तेजें एसेसमेंट ना तेजें ऑडिट ना तेजें कितें चल्लां तें कांय ना लोकांच्या मुखार एवरीथींग इज सप्रेस इफ दीस कायंड ऑफ थिंग्स आर डन इन स्पोर्ट्स नथींग कॅन चेंज माय फ्रेंड नथींग कॅन चेंज वॉट्सएवर नो मॅटर वॉट एवर यू डू नथींग वील चेंज यू हॅव टू गेट प्रोफेशनल्स गरज पडल्यार परतो फॉरेन कोच हाडा अ गुड यूथ स्पेशलिस्ट हाडा पूण आतां ज्या वेळार आमी पळयता तें गव्हर्मेंट आपणाक जाय तें करता तूं कितलोय बोवाळ मार कितलेंय सांग तुका आयकोंक देखून ना देन इट्स अ गुड ट्रिगर हो लोकांनी हो पॉयंट लक्षांत घेवपाक जाय फायनली द पीपल कॅन ब्रिंग द चेंज जो पर्यंत लोक रियॅक्ट जावचे ना हें कांय चेंज जावचें ना सो ही एक बरी मॅसेज आमी लोकांकूय दिवया की लोक तुमी कितें पळयता तुमच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सान जर टॅलंट आसा कोण एनकरेज करतलो कोण तांकां हात दितलो कोण वयर काडटलो पूण थोडे अशें म्हणटा लोकांकूय पयशे मेवता हिंगा नाल्यार थिंगा आनी ना खंय जाल्यार पयशांचेरूच म्हणटा आयज सगळें चलता आयज आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट पर्सनली तूं सांगता तें सारकें इलेक्शन येयली कोण सिमीट मागता 2 बॅगां सिमीट दे रे म्हणटा कोण म्हणटा 5 दे रे आपल्याक घालपाक असलें आमचें सिस्टम जाल्लें आहा पूण आज न्यू पिळगेक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा एक टायम आसलो आज सी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स सेकंड जनरेशन लर्नर्स कांय कम्युनिटी भितर बी भुरगे शिकल्या ताणें चेंज करूंक शकता ते चेंज करूंक शकता ताणें विचार करपाक जाय मे बी तेंचे
वडील त्यांचे आजे पणजे दे वर नॉट सो वेल अकस्टम टू दीस कायंड ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पण यू कॅन चेंज इट द यूथ कॅन चेंज इट You have इट इज इन hopes? युअर येस Do you have hopes? सी यू नेवर नो कितें आहा पळय वी कॅनॉट डिपेंड ऑन समबडी एल्स आतां आमचे भुरगे खुबशे USA वयताले आज USA परिस्थिती पळयली जाल्यार सारकी रडपाची आतां काल जी फ्लायट येयल्या इल्लिगल हांकां घेवन पंजाबाक देंवल्या पळय ती पळयली जाल्यार तांकां चेन्स घालून हँडकफ घालून हाडल्या आनीकूय येवपाचें आहा. आनीकूय येवपाचें आहा म्हणटा आनी सी इट इज सच अ मिजरेबल सिट्युएशन सो हांगा भायले येवन जर प्रॉस्पर जाता जाल्यार आमी कित्याक प्रॉस्पर जावंक शकना ते प्रॉस्पर जायना म्हूण ते भायर गेल्ले. Exactly. पूण हे आमचे भायर पडे आहा ते गोंयांत आनी प्रॉस्पर जाता. Since we are talking about sports, I still have a hope. You asked me a right question. Do you have a hope? Yes, I have a hope. Sports is one of the major pillars of societal development. Development म्हणल्यार कितें हॉटमिक्स घातलो तो डेव्हलपमेंट हांगा पळयता आमी नाल्ल फोडटा हॉटमिक्स घालपाक अरे तो हॉटमिक्स तुजो रायट तो ऑटोमॅटिकली येवपाक जाय वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट वेर देर इज टॅलंट इन स्पोर्ट्स मेक दॅम गुड स्पोर्ट्समॅन मेक दॅम गुड स्पोर्ट्स वुमेन Now, the government has sent sportsmen in 19 disciplines. You got archery, athletics, beach handball, beach volleyball. It has given you the bronze medal. Boxing, cycling, football, handball, modern pentathlon. They say that there is a scope in pentathlon. Shooting, squash, already one gold is there. Swimming, all eliminated. Taekwondo, they say there are some hopes. Triathlon, weightlifting, wushu, kalariyapattu, Malkham and Yogasana. These are the 19 disciplines. Strong contingent must have been going into crores of rupees. What are the results? Now, people are already started comparing. Last national games, 37 जेन्ना गोंया केल्ल्यो record 92 medals. 92 केन्नाच मेळोंक ना. 92 medal, 27 gold, 27 silver, 38 bronze. 2 वर्सां फाटीं. आनी they won in athletics, billiards and snooker, beach football, boxing, modern pentathlon, netball, pancake सिलाट. तो आयकला आसतलो pancake सिलाट. मागीर तुका सेपाक टाकरो, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, स्कॉश, स्विमिंग, taekwondo, weightlifting, wushu, yachting and yoga asana. लोक म्हणटा कितले मेडाल्यो ए पावटी मेवतले काय म्हण डबल डिजीट तरी पावतले काय म्हणटा आनी लोगोरी देखून आशिल्ल्यो लोगोरी म्हणजे आमी ते भुरगेपणान लोकोऱ्यो म्हणटाले आनी ते आतां लोकोरे ऑलिंपीक स्पोर्ट करून स्वता गोंयचे पळय आहा ते म्हाका तूं सांगता एक याद जाली लास्ट टायम जेन्ना गोंयान नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो आफ्टर प्रोलॉंग गॅप आज जाता फाल्यां जाता म्हणून मागीर जाल्यो तेन्ना ज्यो मेडली मेळ्ळ्या पळय स्टॉक मार्केटान कितें जाता केन्ना स्टॉक मार्केटान मॅनिपुलेशन जाता आनी सडनली सेन्सेक्स चडटा आनी डब करून पडटा चडल्या उपरांत यू कॅपिटलायज ऑन इट एन्ड यू कम आउट लास्ट टायम गेमी गोंयांत जाल्ले ते मॅनिपुलेशना भशेन त्या वर्साक सिन्स वी वर होस्टींग इट आमकां दिसलें की आमी हें मॅनिपुलेट करुया सगळें सिस्टम आनी आमचे मेडली इतल्यो वाडोवन दाखोवया व्हेरी वेल मॅनिपुलेटेड हांव सांगता तो बालून कसो फुलयलो बालून कित्याक म्हणटा हांव आज तुमी 92चे वयर वचोंक जाय आसलें 92 जर तुमी घेवंक शकता आज तेज्यान वयर वचोंक जाय आसलें न्हू एटलिस्ट समवेर इन दॅट रेंज आसूंक जाय आसलें अशें न्हू की नाव ऑलमोस्ट हाफ मोर दॅन हाफ इज आय थिंक ऑलमोस्ट आनी थोडे दीस उरल्या नॅशनल गेम्स आनी कितले डिसिप्लीन उरल्या आय डोंट नो वी होप सम मोर मेडल्स वील कम बट आय डोंट एक्सपेक्ट इट वील गो टू दॅट लेवल एज वी हॅव गॉट इट बिफोर बिकॉज द ट्रेंड इज लायक दॅट नाव आनी आतां ही 2 मेडली मेवल्या एक डेमो स्पोर्ट्सान मेवल्या आनी एक आनीक स्पोर्ट्स वीच इज नॉट रेकग्नायज इन कॉमनवेल्थ आनी एशियन गेम्स ते दोनी पळयल्यार बेजिकली पळयल्यार वी हॅव इम्पोर्टेड दी एथलीट्स आनीक जें ट्रेंड लास्ट टायम जाल्लें की भायले हाडून आमकां मेडली कोणाक हॅप्पी करपाक ह्यो मेडली नोबडी इज एक्सायटेड अबाउट दीज मेडल्स इफ यू सी पूण रिकॉर्डाक उरल्यो न्हू गोंयांत 92 मेडल्स मेवल्या म्हण कित्याक प्रिवियस 9 गेम्स आदल्यो 9 नॅशनल गेम्स गुजराताक 5 मेडली मेवल्यो गोंयांत केरळाक गेमी जाल्यो तेन्ना गोंयांत 11 मेवल्यो झारखंडाक गेमी जाल्यो तेन्ना 16 मेवलेल्यो आसामाक जाले तेन्ना 5 मेडली मेवलेल्यो आंध्र प्रदेश गेमी जाल्यो तेन्ना
इन 2002 7 मेळवलेल्यो, पंजाबाक नॅशनल गेम्स पळय जाल्या 4 मेळवलेल्यो, मणिपुराक 1999 गेम्स जाल्या 3 मेळवलेल्यो, कर्नाटकाक 1997 3 मेळवलेल्यो आणि महाराष्ट्रान 1994 पळय गेम जालेल्यो 3 मेळवलेल्यो. सगळे म्हणून 50 आणि 7 मेडल्यो मेळवलेल्यो. पूण पोरूंचे एडिशनाक आमकां रिकॉर्ड नंबर ऑफ 92 मेडल्स. तस ते स्टॉक एक्सचेंज बूम जाता ते भशेन ते लास्ट इयर तितलेच हेका करचो पडलेलो तो. बट लेट्स लूक फॉरवर्ड नाव. म्हाका एक दूख कितें आहा जाणा, आनी द पीपल ऑफ गोवा ऑल्सो कंप्लेन अबाउट इट. स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज जेन्ना आमी लुझोफोनियाक केल्ल्यो फर्स्ट टायम, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जीचें नांव मागीर पडलां, तो खंय घालपाचो तो सुद्दां लोकांक खबर नासली कोणाकूच. वेन आय इनहेरिटेड दॅट डिपार्टमेंट, नोबडी इवन माय डिपार्टमेंट डीड नॉट नो वेर द इंडोर स्टेडियम वूड कम. Somehow I manured my way and got that site frozen and zeroed in on that You site. were instrumental. I was one meeting with the then Vice Chancellor. I don't want to speak about it. But not only that, Goa Medical College मुखार जो स्टेडियम आयला, मागीर बांबोली, मागीर प्रॅक्टीस फॅसिलिटीज दुलेर हांगा आमचे पेड्यां पयलें जाल्यार थिंगा प्रॅक्टीस फॅसिलिटीज तो हें हॉकीचो टर्फ सुद्दां घालपाचो तो इयरमार्क करून दवरलेलो. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज प्लस रिफर्बिशमेंट ऑफ फातोर्डा स्टेडियम प्लस प्रॅक्टीस ग्राउंड्स राया तुजो नावेली, तुजो नागवा वेर्ना, तुजो कुंकोली आनी तुजो हांगा वाडी तो बेनावली, हे प्रॅक्टीस ग्राउंड इम्प्रूव करून सगळे स्टँडां बी केल्ले न्हू. एक्चुअली वी हॅव वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज. आज ह्यो फॅसिलिटीज मेवना म्हणटा लोक. इन माय ओन विलेज इन कुंकोली दे डोंट हॅव एक्सेस टू दॅट ग्राउंड. सो एक्झॅक्टली दीस इज द पॉयंट. फाल्यां जर बास्केटबॉल टीम करपाची जाली ताणें खंय प्रॅक्टीस करपाची? वेर? तुमी म्हणटा तांकां पयशे भरा. अरे हे कितें फॉरेनर, हे कोण भायले लोक? आमच्याच लोकांक जर फॅसिलिटी तुमी दिना दॅट मिन्स फंडमेंटली तुमच्यो पॉलिसीज सगल्यो रॉंग. आनी म्हणून तुमी मागीर खंयच्या तरी स्टेटींतले लास्टाक एथलीट्स हाडटा आनी आपल्याक मेडल मेळलो रे बाबा म्हणटा. This is wrong. It's going wrong. But you are deceiving actually the growth of sports. Exactly. These facilities for our own athletes' development should be totally free. That means there is no proper planning. In education, grant in aid dita no tumi education system on. Teachers are paid by the government through the system of called grant in aid. Education, academics and sports today has to go side by side. It goes together. It goes together. ओटिलिया मास्करेनस गोवाच ते पळय लँडस्केप पयले थिंगासान स्टार्ट जाल्ले, ते दोळे उगडपाक जाय आसले सरकारान. तिचें घर चोरून व्हेल्लें हांगा पर्वरी. ती स्टोरी दुसरी. शी लेड इंडिया इन द हॉकी एंड वन अ गोल्ड. करेक्ट? Arjuna awardee. शी इज द फर्स्ट अर्जुन अवॉर्डी ऑफ गोवन ओरिजिन. करेक्ट? Dr. शी इज अ Otilia मेडिकल Mascarenhas. डॉक्टर. Yes. करेक्ट? शी इज अ टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन हू मायग्रेटेड देर आफ्टर टू जर्मनी. कितें? अरे हें कितें चल्लां आज? आमचे एथलीटांक आमी वयर काडूंक शकना आनी आमी जर फॅसिलिटीज अवेलेबल करना, तुमी म्हणटा तांकां पयशे भरा. कितें? आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम इज यूज्ड फॉर एवरीथींग एल्स अदर दॅन स्पोर्ट्स. Weddings I was told now. वेडिंग्स तुजे आनी कितें ते कंज्युमर कितें फेर लागता ती Fairs. फर्निचर फेर रावंड द इयर इज बुक माय कॉन्सर्ट्स आनी कितें. वेर इज द स्पोर्ट्स? वेर इज द स्पोर्ट्स? वेर इज द बजेट? द बजेट शुड बी पुट ऑन दॅट. It has to be made available. कितले पैसे पडो? There is no specific for the development and growth of the teams काय at various levels, especially the you youth. call आता Goa Olympic Association, actually I don't know what they are doing. I have a big issue there. They should actually take the leadership and see that these things are put in place by demanding from the government. This is a body of all federations, all associations coming together. Yes, yes. मागीर तुम्ही कित्याक डिमांड करना? म्हाका एक सांगतालो बास्केटबॉल आतां प्रिपेरेशनाक सुद्दां तांकां येना म्हणून. कोर्ट ना. Court na. Who You करपाचें? need indoor court. You need it. Are it's a 365 days activity, boss. You can't prepare athletes in just on the eve of your competitions. You can never do it. Go to any country, go to any other state. They are doing. Kerala was mare. Kerala, see the system they are, working. That is why they are getting, no. Naturally they are good. Volleyball was good. Football was good. Cricket was good. See, this culture is there. आमचे कडेन आसले ते culture. Slowly disappear झाले. As of today, 6th of February, we have 2 or 3 medals.
2 gold or 3 gold, whatever you say, plus 1 bronze. 1 bronze is for sure, 1 gold is for sure. So another gold, maybe 3. People are asking the question, will you reach the double digits at least in total? I live on hope, endless hope. Otherwise, it will be a hopeless end. Because the So- sports minister then, 2023, congratulated all the winners, all the athletes, coaching staff, everyone involved in the successful completion of the games. Their performance now, which will be seen on the 14th of February, will reflect the true progress Goa has made in sports. Goa is expected at least to cross the touchline of the double digit marks in terms of medals. What is your final message for the development of sports in Goa? Final message is well-meaning people are still there in the sports ecosystem from various disciplines. I am not, particular about any one discipline. Although my tendency is just to speak more about football, but leave that aside. सगळ्या डिसिप्लिनांनी कोण ना कोण बरे बरे एथलीट्स आसा. आमचे गोंयकार भायर आसा, इन टॉप कोचिंग पोजिशन्स, एंड यू नो सो मेनी नेम्स. आमचे गोंयकार आनी दुसरे स्टेटींनी आसा. तांकां एकदां हाडा. Get people who can question you. Get people who can, contribute properly. ना जाल्यार तुमचेच कोण घरचेच लोक ते हितून घालप तुमी, GFDCन घालप, तो म्हजो सोयरो, तो म्हजो आनी कोण, तो म्हजो मामा, तो म्हजो, अशें चलना बाबा. ह्या स्पोर्ट्स हितून क्षेत्रांत तरी हें अशें चलचेंच ना, केन्नाच चलचें ना. यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ फेलियर. न्यूट्रल लोकांक हाडा, एकठांय हाडा, एंड टेक सजेशन्स फ्रॉम देम एंड गिव देम द ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी म्हणल्यार तुमच्या आनी आमकां सांगनाका कितें चलोवप. पयलीं आमकां सांगलें GFDCन ते भशेन तुमची ऑटोनॉमी तुमी राखपाची, पॉलिटिशन घेवपाचें ना, आनी हें चलोवपाचें. ताका लागून तें पयलीं बरे भशेन स्टार्ट जाल्लें. ह्या भशेन जर केलें जाल्यार for a better and brighter let's only hope. That is all we can future say. tomorrow. That's all only we thing can which say. is आनी कितें left. करतलो. And let's hope that we cross the double digit Let's hope so. figure. Let's hope so. कित्याक नाल्यार एनकरेजमेंट मेळचो ना फुडाराक. Thank you very much. चड आनी चड देव बरें करूं बाबा एल्वीस. थँक्यू.